السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو عزیزانو، امید لرم چې جوړ ښه به سات په جامه کې اوسئ. نن یو ځل بیا تاسو حضور ته حاضر شوم د نویو معلوماتو سره. پرون یو دوست سوال کړی و، زه زیرستان یم، زه کولی شم چې ازیر وکړم که نه. ما بله ویډیو کې و نو سوال مې صحیح اورېدلی نه و، ځواب مې ورکړو. لکه اوس مې صحیح معلومات دغه کړو، مکمل هغه نیم ځواب و، لکه اوس مکمل ځواب ورته وایم. یو زیرسن او کولی شي ازیر وکړي، خو په یو شرط باندې. کله چې فرانسې ته راغی، اوفي سره کانټاکټ نیسي یا پریفیکچور سره کانټاکټ نیسي. پریفیکچور پس دغې ورته ځای ورکوي یا اوفي ورته ځای ورکوي. کله چې ځای ورکوي، هغه ځای یا فوایي یا سنټرونه وي. په سنټرو کې هلته زیرسونو لپاره سرپرستان کار کوي. هغه سرپرستان دغه زیرسن سرپرست اوسي. که دا سرپرست د سړي سره نه اوسي، نو پرفیکچور ته رنډي ونه ورکوي د هلک سره یا د حجرې که څوک. او دا کولی شي فرض مثال سرپرست سره یو ځای ګوتې ولګوي، بیا ورته دوسیه ورکوي. دا دوسیه اوپرا ته لیږل کېږي، څه رقم چې دا نارمل لیږل کېږي. پس دغې د اوپرا انټرویو کله چې ورته راځي، دا سرپرست ورسره یو ځای اوپرا ته تللی شي، حق لري چې هلته ورسره لاړ شي. او که څوک فرض مثال فرانسې ته راغی، بعضې دي مثلا دوستانو سره غواړي پاتې شي، کورو ته ځي، دولت سره ارتباط نه نیسي، دولت ورته ځای نه ورکوي، سرپرست که ونه لري، نو دا نشي کولی چې فرض مثال ازیل وکړي. مجبور دی چې منتظر شي تر هغه وخته پورې چې 13 کاله عمر شي، پس د هغې ازیل کولی شي. نو بهتره دا ده کله چې راغلی زیرزندانو، تاسو باید د دولت سره ارتباط ونیسئ چې تاسو ته دا ځای درکړي. کله چې ځای درکړي، هغه سرپرست مثلا تاسو نور کارونه مخکې بیایي. Alors, j'aimerais مننه کورم آباد. امید لرم چې دا معلومات تاسو په فایده کې اوسي او تاسو ترې مثبته ګټه واخلئ. که چیرې سوال یا ځواب چې کوم پیشنهادات لرئ، کولی شئ په کمنټ کې ماته راولیکئ. د ما ویډیو لایک کړئ، شیر هم دې راونوځي او ما فالو کړئ. مننه کورم آباد. اوس یې غواړم فرانسې کې معلومات درکړم. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que le mineur il peut obtenir l'asile? Les réponses, si les mineurs ils arrivent en France, il doit contacter OFI ou l'État pour avoir un rendez-vous et qu'eux après ils les envoient vers les associations ou vers le foyer qui est là-bas. Il y aura ASO ou aide sociale à l'enfant. C'est eux qui vont être responsables légal au représentant légal de cette mineure. Si cet représentant légal de cette mineure, si il n'est pas avec cette mineure, donc il ne peut pas obtenir l'asile. Donc il doit attendre jusqu'à il devient majeur. Après, il peut obtenir son asile. Dans quel cas il doit attendre? Des fois, il y a certains mineurs, quand ils arrivent en France, ils n'appellent pas l'État, ils ne font pas des rendez-vous, ou ils n'acceptent pas aller vers les associations pour avoir un représentant légal, ou ils n'habitent pas dans les centres d'hébergement, ils restent avec ses amis. Donc, ce genre-là, qui n'ont pas de représentant légal, il ne peut pas obtenir l'asile. Alors, qui peut être un représentant légal? Le premier étape, c'est les parents, ce sont des représentants légaux. Mais si le mineur il arrive isolé ou tout seul en France, donc il doit systématiquement contacter l'association pour avoir une place au centre ou au foyer. Ça dépend d'eux qui vont donner quel type de place. Alors, une fois que cette mineure, il arrive au foyer, les ASO, aux aides sociales à l'enfance, ils
il le aidera pour avoir le rendez-vous à la préfecture là qu'il habite pour passer ou pour demander un asile, et ils vont avoir le dossier de Oprah, et donc le Zazo ils vont nous aider pour remplir ces dossiers. On va aller au Oprah, et plus tard après quelques mois ils vont reçu en convocation pour passer les entretiens. Alors le jour de l'entretien, les mineurs ils ont le droit d'avoir un accompagnement des Zazo, ça veut dire dans toutes les ce moment-là, quand il passe les entretiens, et le Azo il peut être avec cette mineure. Et donc la procédure c'est comme ça. Et une fois l'entretien c'est fini, il doit attendre pour avoir le résultat. S'il va avoir ses papiers, donc c'est nickel, il peut avancer dans ses démarches. Si le Oprah il le refuse, donc il peut faire le recours après le CNDA. Et donc pour CNDA, pareil, il doit avoir le représentant légal. S'il n'a pas de représentant légal, donc il ne peut pas faire le recours. Alors, je vous remercie d'écouter mes informations. Et j'espère que cette information, ça peut être utile pour vous tous. Et je vous remercie pour liker cette vidéo et partager avec vous, pour vos amis, pour vos proches et pour tout le monde. Et n'oubliez pas de m'abonner. Et je vous souhaite bonne journée. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.